تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Ali bin Hasan Balfaqih memulai ceramah beliau dengan menyebutkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian yang banyak sesuai dengan kenikmatannya, dan juga mengirimkan salawat serta salam yang agung kepada baginda kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya yang suci dan para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. في البداية أولا نقوم بالشكر لصاحب الحاجة الأستاذ أحمد فوزي وكل من في هذه الدار المباركة أو المعهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المرحوم الحاج الكياي زواوي العظام المغفرة التامة الرحمة الكاملة، وأن يكون قبره روضة من رياض الجنة. آمين رب العالمين. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Sahibul Hajat, Sahibul Haul, Al-Ustadz Fauzi, dan juga kepada siapapun yang ada di pondok dan pesantren yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu menaungi rahmat dan kasih sayang kepada Syekh Zawawi Idham dan mencucurkan ampunannya kepada beliau dan mengangkat derajat beliau di sisinya. ونتقدم بالشكر أيضا لكل من حضر هنا حوالينا من الحبايب والمشايخ والأساتذة والسلطان وكل من حضر وشارك في هذا الحول ومولد ال40. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج وهذه الحولية إن شاء الله شاهدة لنا لا شاهدة علينا، وأن تكون بسببها وبإقامتها دفع البلايا ورفع المصائب عن هذه البلدة خاصة. Dan juga kita tidak lupa berterima kasih kepada seluruh habaib kita, kepada seluruh masyayikh kita dan kesultan-sultan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada mereka semua, dan juga semoga dengan keberkahan acara ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kota kita, kota Palembang, kota yang penuh berkah, dan Allah angkat seluruh musibah yang turun. Walhamdulillah nahnu wa iyyakum في أواخر واختتام شهر ربيع الأنور وشهر ربيع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم سنين عديدة وأعوام مديدة في خير ولطف وعافية. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menghantarkan kita ke ujung bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terus kesempatan dari tahun ke tahun untuk menghadiri majlis seperti ini. سمعنا في هذه اللحظات ما قرأه علينا القارئ الذي جاء من بلاد مصر، الآية القرآنية والآيات القرآنية، وهي فاتحة الكتاب، وهي الفاتحة المعظمة، وهي التي تشمل كل ما في القرآن. Alhamdulillah, di majelis ini barusan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Syekh Mustafa Al-Misri, yang mana beliau datang dari Mesir, yang mana yang beliau baca adalah ayat dari surat Al-Fatihah, yang mana semua rahasia Al-Quran ada berada di dalam surat Al-Fatihah. Wal-Fatihah hadhihi alladhi Allah Subhanahu wa taala anzalha ala ummat Muhammad كنز من الكنوز التي خصها الحق سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Dan surat Al-Fatihah ini adalah harta karun yang Allah khususkan
dan Allah istimewakan, Allah turunkan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكذلك سمعنا الآية العظيمة التي الله سبحانه وتعالى ذكرها وهي تعظيما لحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أيها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين أن يصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga setelah mendengarkan surat Al-Fatihah, kita telah mendengarkan sebuah ayat yang di dalam ayat tersebut ayat pengagungan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala mengajak seluruh orang mukmin untuk mengagungkan baginda kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad. ولذلك قال شيخنا سيدي الحبيب محمد بن علوي المالكي قال هذه تعتبر إجازة لكل المؤمنين وكل المسلمين، لا يحتاج إجازة، وإنما الإجازة هذه تأكيدا لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر وجه المؤمنين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Abu Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan tentang ayat ini dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini Allah sudah memberikan ijazah ya untuk siapa saja, karena di dalamnya ada perintah kepada orang mukmin untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلذلك إذا الإنسان أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال السيد محمد متولي الشعراوي إذا أحد من المؤمنين والمسلمين أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرف أن الله سبحانه وتعالى أراد منه أن يشاركه في هذا العمل، لأن الله والملائكة صلوا على النبي، فإذا صلى الإنسان والمؤمن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يشارك الحق سبحانه وتعالى والملائكة في هذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dari Mesir, beliau mengatakan apabila seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu artinya Allah cinta, Allah ingin orang tersebut ikut sama-sama mengamalkan atau mengerjakan apa yang Allah kerjakan dan para malaikatnya, karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. وإذا لم يوفق الإنسان للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله لا يحب أن يشاركه هذا العمل المبارك. Apabila seseorang tidak mau bersolawat atau sedikit solawatnya kepada baginda Rasulullah, berarti orang tersebut tidak diinginkan oleh Allah untuk ikut mengerjakan apa yang Allah kerjakan. Alhamdulillah, فعلينا إذا أحببنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka dari itu apabila kita benar mengakui cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. وعلينا أن نطالع سيرته العطرة مع حياته صلى الله عليه وسلم، كيف عاش وكيف متى ولد ومتى أنزل عليه القرآن ومتى تزوج، فكل سيرته على المؤمن أن يتصفح سيرته من حين ولادته إلى حين انتقاله حتى يتعلق القلب بهذا الجناب الأشرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga agar kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW adalah membaca sejarah hidup beliau, dari sejak beliau dilahirkan, kapan beliau menikah, bagaimana beliau besar, bagaimana beliau menghadapi orang-orang musyrik pada waktu itu. Apabila kita ingin menambahkan rasa cinta kita dalam hati kita, kita baca keseluruhan kehidupan baginda Rasulullah SAW. ولا كيف على الإنسان أن يتعلق بشخص أو يتعلق بمن يحبه ولا يعرف شيء عنه. Bagaimana orang mencintai seorang kekasih tapi orang tersebut belum kenal dan belum mengetahui tentang kekasihnya. فقبل قليل نحن سمعنا مناقب أو سمعنا صوت الشيخ المرحوم الكياي زواوي بن عظام صوته وهو يتلو مناقبه ويتلو سيرته الذاتية. Dan sebelum tadi barusan kita mendengarkan
manakib Syekh Nawawi Idham dengan suara beliau sendiri, dan beliau sendiri yang mendiktekan kepada kita tentang manakib kehidupan beliau. ولذلك الشيخ رحمه الله المفروض أنه من يتلقى عنه من تلاميذه وطلابه هم الذين يجتهدون ويجمعون مناقبه. Dan sebaiknya orang yang melakukan manakib beliau itu adalah murid-murid yang belajar dengan beliau, sehingga karena murid-muridnya ini pasti tahu tentang keutamaan-keutamaan dan biografi beliau. ولكن للأسف أحيانا العلماء يعيشون في بعض المناطق أو بين أقاربهم أو بين بيوتهم أو جيرانهم ولا يعرف أحد مقام هذا الشيخ أو مرتبة هذا الشيخ أو علم هذا الشيخ. Namun yang sangat disayangkan, terkadang seorang alim, seorang syekh hidup di lingkungan yang kerabatnya, tetangganya, orang di sekelilingnya tidak mengenali dan tidak mengetahui tentang kealiman orang syekh tadi. ثم إذا توفي أو انتقل إلى العالم الآخر عرفوا قيمته وعرفوا مكانته وعرفوا فضيلته فيحزنون عليه ويبكون عليه ويتبكون عليه بعد ما فقدوه. Akan tetapi ketika seorang alim tadi, seorang syekh tadi sudah meninggal dan berpulang ke rahmatullah, barulah orang di sekitarnya sadar tentang keagungan syekh tersebut, tentang kedudukan dan keilmuan yang beliau miliki. ولكن في حياته لم يأتي أحد أن يستفيد منه أو يقرأ عليه أو يستنصحه إلى غير ذلك من الفوائد التي ينثرونها العلماء على المريدين. Akan tetapi ketika syekh tadi, seorang alim tadi masih hidup, orang-orang di sekitarnya tidak mau datang atau tidak mau menuntut ilmu dan mengambil ilmu yang ada di dalam diri beliau. فسمعنا مناقبه كانت مناقب عظيمة وكانت يعني سيرة ذاتية فخيمة وكان مجتهد ويجاهد في طلب العلم سيرا على الأقدام من هنا وهناك وتعلم وأخذ وكان يقوم بوظيفة عظيمة في المسجد العظيم هذا مسجد أقوم ما شاء الله سيرة كلها ملآنة بالحكم وملآنة فهي تستحق أن تدرس يدرسونها للأجيال. Dan alhamdulillah biografi beliau, kehidupan beliau dan sejarah beliau ini sangat agung dan luar biasa. Di mana kita dengarkan tadi, beliau menuntut ilmu berjalan kaki dari tempat ke tempat lainnya. Beliau berusaha, berjuang untuk menyebarkan ilmu dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan juga beliau memiliki majelis di Masjid Sultan Agung. Dan ini, biografi ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, bagaimana kita mengambil manfaat dari kehidupan beliau. وأيضا على الأجيال أو على المريدين الذين متعلقين بهذا الشيخ وغيرهم يدرسون هذه السيرة حتى يتعلمون كيف هذا التواضع، كيف هذا التلقي، كيف السلوك، كيف طلب العلم بالأخلاق، وأنه كان يحافظ على أوقاته، فهو هذا الوقت ثمرة أو هذا رأس المال الإنسان waktuhu kaifa yunfiquhu wa aina yunfiquhu. Maka bagi generasi kita sekarang ini dan juga murid-murid beliau harus mempelajari tentang biografi beliau dan akhlak-akhlak beliau yang mulia. Tadi kita dengarkan bahwa beliau memiliki sifat yaitu tawadhu, sifat yang sangat agung, dan juga beliau sangat perhatian dengan waktunya beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarana fil hadits as-sahih annahu idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath lam yanqati' 'amaluhu. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadisnya bahwa ketika seorang manusia, anak Adam, meninggal, semua amal-amalnya itu akan terputus kecuali ada 3 perkara. Qala sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath ilmun yuntafa'u bih wa sadaqah jariyah wa waladun salih yad'u lahu. 3 perkara atau 3 amalan yang tidak akan terputus seorang ketika setelah mati adalah: yang pertama, ilmu yang bermanfaat; yang kedua, sedekah jariyah; yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakannya. Wa kullaha qad hasaha hadha asy-syekh rahimahullah. Dan Syekh Zawawi Idham ini sudah mendapatkan ketiga-tiganya.
والولد الصالح بنص حديث النبي يعرف أنه صالح إذا دعا لوالديه، فهذا العمل الحول هذا من العمل الصالح الذي يعمله الأولاد بحق آبائهم المنتقلين. Dan di dalam hadis tersebut disebutkan seorang anak yang soleh yang mendoakan. Maka ciri-ciri anak itu adalah anak yang soleh ketika seorang anak mendoakan orang tuanya. Maka dengan adanya diadakannya acara haul ini adalah ciri-ciri bahwa beliau adalah termasuk anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. إذا الأستاذ أحمد فوزي بنص الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ولد صالح، وكذلك إخوته لأنهم يدعون لآبائهم بالمغفرة، وهذا الحول وهذه الزيارة وهذه الأعمال كلها في صحائف حسنات المنتقل الشيخ الكيائي رحمه الله زواوي ابن عظام. Maka dari situ Al-Ustadz Fauzi dan juga ke saudara-saudaranya termasuk anak yang soleh. Kenapa? Karena beliau mengadakan acara haul ini mendoakan ampunan kepada ayahnya yaitu Syekh Zawawi Idham, dan semua kebaikan yang ada di sini akan dicatat di dalam kebaikan Syekh Zawawi Idham. والحبيب أبو بكر العدني المشهور استنبط يعني تفسيرا لعمل الحوليات أو الذكريات. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال أنه كانوا أهل المشركين كانوا هكذا يثبتون آباءهم ويجلون مجد آباءهم يذكرونهم، فلذلك الله سبحانه وتعالى أمر بذكره سبحانه وتعالى قال: واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذه الذكريات وهي الحوليات، وهذا قال أبو بكر المشهور هو دليل على إقامة الحوليات. Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni, beliau mengambil dalil dari Al-Quran tentang pengadaan acara hauliyah, yaitu wadkurullaha kadzikrikum abaakum aw syadda dzikra, yang artinya ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian mengingat leluhur-leluhur kalian. Karena pada waktu itu orang-orang Arab termasuk adat mereka adalah berbangga-bangga dengan orang di sekitarnya tentang leluhur mereka. Mereka saling menyebutkan manaqib-manaqib dan biografi leluhurnya. Alhamdulillah nahnu wa iyyakum fi hadha al-hawl al-thalith 'ashar lil-muntajil wa fi mulud al-40. فنسأل الله أن يستمر هذا الحول وتستمر هذه الموالد وتستمر هذه المواسم حتى تتنور هذه البقاع بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah hadir di haul beliau yang ke-13. Kita harap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan haul ini terus berlanjut dari tahun ke tahun, sehingga kota Palembang ini dan sekitar sini semuanya akan bercahaya dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, dengan cahaya syariatnya dan cahaya ilmu-ilmu dan majelis-majelis. La nakhruj min hadhihi al-hawliyah wa hadha al-mawlid illa bihajatin mardiyah. Dan tidaklah kita semua keluar dari haul dan majelis ini kecuali dengan seluruh keinginan kita dikabulkan oleh Allah Taala. La nakhruj min hadhihi al-hawliyah wa hadha al-majlis al-40 illa bidhunubin maghfurah. Tidaklah kita keluar dari majelis arba'in dan hauliyah ini kecuali dengan seluruh dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Insyaallah takun baldat Palembang Darussalam insyaallah من الأفضل إلى الأفضل والأحسن من الأحسن في كثير من الأمور. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota kita, kota Palembang semakin lebih baik dan seterusnya. Nasallallahu Subhanahu wa taala an yahfaz dhurriyyat Syekh Zawawi ibn Idham wa dhurriyyatuhu wa ahfaduhu hatta yasiruna ala manhaj hadha al-jadd rahimahullah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga keturunan Syekh Zawawi Idham, anak-anaknya beliau, cucu-cucunya beliau, sehingga mereka semua berjalan sesuai dengan jalan kakeknya mereka. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المدرسة التحفيظ التي سيفتحونها أو يفتتحونها وإن شاء الله يتخرجون منها الكثير من الحفاظ القرآن الكريم. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi
berkahi madrasah ini, madrasah tahfidzul Quran, dan Allah jadikan banyak orang yang menghafal Al-Quran di dalamnya. ونخرج من هذا المولد أيضا نتعلم شيئا ونرجع إلى بيوتنا بشيء من سنن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا سنتي أو من استمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. Dan kita juga keluar dari majelis ini dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, karena di dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika umatku ataupun mereka sudah mulai rusak, maka dia akan mendapatkan ganjaran 100 syahid. لأن حقيقة المحبة هي في اتباع المحبوب. Karena hakikat rasa cinta itu ketika kita mengikuti orang yang kita cintai. وإذا أردنا الله يحبنا سبحانه وتعالى على قدر محبتنا للنبي وعلى قدر اتباعنا للنبي فنحن نحوز المقام عند الله سبحانه وتعالى. Dan kita pun akan mendapatkan rasa cinta di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ikutnya kita terhadap sunnah-sunnah beliau. لذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى إن كنتم تحبون الله، يعني يخاطب المسلمين ويخاطب المؤمنين على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا هذا الإمام المحبوب، اتبعوا هذا المخلوق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى أعظم محبة، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang beriman, apabila kalian semua orang-orang yang beriman mencintaiku, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semua. فإذا حصل الإنسان المحبة من الله سبحانه وتعالى والمغفرة من الذنوب فهي هذه هي الغاية العظمى من حياتنا في هذه الدنيا. Apabila seseorang sudah mendapatkan ampunan dan juga cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tujuan kita hidup di dunia. وقد أكد الله سبحانه وتعالى أنه يحصل هذا الشيء بمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. Dan rasa cinta dari Allah dan juga ampunannya akan didapatkan bagi siapapun yang mengikuti baginda Rasulullah. هذا موسم التوبة وهذا موسم المحاسبة وهذا موسم الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. Dan ini adalah musim dan saatnya kita bertaubat kepada Allah, saatnya kita introspeksi kepada diri kita dan juga kita kembali kepada Allah. كما قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ذا وقت توبتك يا العاصي إذا بات تتوب ذا وقت أوبتك يا الشارد إذا بات تؤوب. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, bulan Maulid ini adalah waktu yang tepat untuk dirimu kembali kepada Allah dan waktu untuk orang yang lari dari Allah untuk kembali kepada Allah. ونحن ما اجتمعنا وإياكم إلا محبة وتعظيما وفرحا لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولشرعه المصون. Dan tidaklah kita berkumpul di tempat yang mulia ini kecuali karena kita mengagungkan dan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW dan syariatnya. وإذا لم نفرح بالنبي بمن نفرح؟ Kalau bukan berbahagia dengan Nabi, dengan siapa lagi kita akan إذا لم berbahagia? نعظم النبي من نعظم؟ Kalau bukan mengagungkan Nabi, siapa lagi orang yang kita agungkan? إذا لم نتبع النبي من نتبع؟ Kalau bukan mengikuti Nabi Muhammad, siapa lagi yang harus kita ikuti? فإن الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله من أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini hanya karena Nabi Muhammad SAW. ولا خلق آدم ومن دونه إلا ليعرفوا قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tidaklah Allah menciptakan Nabi Adam dan orang setelahnya kecuali agar mereka mengetahui kedudukan Nabi Muhammad SAW. فلا نريد أن نطيل عليكم فالوقت قد تأخر وربما الناس بدهم جوعاء أو جوعانين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المولد ويبارك في هذا المجلس ويبارك في هذا الحول ويرجع إن شاء الله كل إلى بيته سالما غانما محفوظا مرعيا، والله سبحانه وتعالى يرزق الكل رزقا حلالا واسعا ويبدأ الحال بأحسن حال. Dan kita tidak akan panjang lebar lagi karena mungkin semuanya sudah mulai lapar, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan keberkahan kita di acara Maulid ini, di acara Hauliyah ini, di acara di majelis ini, dan kita semua pulang ke rumah kita dalam keadaan sehat walafiat. كما قيل خير الكلام ما قل ودل. Sebagaimana disebutkan, sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit tapi mudah dipahami. نسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والعناية والرعاية للجميع والبركة في المعاش والحفظ إن شاء الله في جميع بقية عمرنا،
ويختم لنا سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perlindungannya dan penjagaannya dan memberikan kita rezeki yang halal dan thayyibah, dan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. وندعو خصوصا لأهلنا في غزة وفي أكناف بيت المقدس وما حواليه من المستضعفين والمجوعين والمهجرين كسرا، الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيديهم ويكون في عونهم، والله سبحانه وتعالى يهلك الكفرة والمقتصبين. Dan kita di dalam majelis ini bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terkhusus saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, dan orang-orang yang tinggal di sekitar Baitul Maqdis yang mana mereka hidupnya terlantar dan disengaja untuk mereka lapar ataupun mereka tersiksa di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah dan bala dari mereka dan menghancurkan orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.